कारी साहब ने बहुत अच्छा कुरान पढ़ा। क्या नाम बेटे तुम्हारा? कारी रहमान। अभी आपने कारी साहब को देखा, इन्होंने 15वें पारे का पहला रुकू सूरे बनी इसराइल बिल्कुल तजवीद और तरन्नुम और तदवीर के साथ कितना अच्छा उम्दा पढ़ लिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला दुन्नियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। वक़ज़यना इला बनी इस्राईल फिल किताब लतुफ़्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फ़इज़ा जाअ वअद ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअस शदीद फजासूं खिलाल الديار وكان وعدا مفعولا। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا। إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا। عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.